तुम लोग यहाँ क्यों आए हो? बाबा, हमें बताइए, ये हम उसे कैसे हरा सकते हैं? अरे धरती की कोई भी ताकत उसे नहीं हरा सकती। ধ্বংস করে দিই পৃথিবীকে, তছনছ হয়ে যায় পৃথিবী। পড়ে থাকে ঝোড়ো পাতার মতো অসংখ্য লাশ, লাশের পাহাড়ে হেঁটে বেড়ায়, কানে আসে একটাই শব্দ। বলো হরি,